الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين بائس الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرامه أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala
dimanapun kita berada, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan ramai maupun sendirian, dengan penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita iringi dengan rasa syukur kehadiran Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bersimpuh duduk di masjid yang dimuliakan oleh Allah ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji adalah bentuk implementasi ketaatan dan ketakwaan seorang diri atau hamba Allah kepada Allah. Maka seyogyanya orang yang beribadah haji, mereka wajib mempertahankan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bukan hanya sebatas taat dan takwa, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kebahagiaannya baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallaha, dan takut kepada Allah, wa yattaqi, dan takwa kepadanya, fa ulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Sehingga di antara kebahagiaan orang yang sudah menunaikan ibadah haji adalah di antaranya mempertahankan ketaatan dan ketakwaannya, sehingga haji yang dilaksanakan disertai dengan ketaatan ketakwaan tersebut ini adalah termasuk secara umum hajinya mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara haji yang mabrur itu zaidul khair, setelah selesai menunaikan ibadah haji, dia semakin banyak meningkatkan kebaikannya, ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak pantas dan tidak selazimnya jikalau kita sudah menunaikan ibadah haji masih terus melaksanakan pelanggaran-pelanggaran terhadap agama, mereka melakukan maksiat kembali. Sementara hal ini disampaikan dalam risalah Qusairi bahwasanya kullu man lisyar'i i'tiradun fa huwa maghrurun maghdhub. Fa kullu man lisyar'i i'tiradun, maka setiap orang yang melanggar atau bertentangan dengan agama, pastikan mereka fa huwa maghrur, tertipu oleh hawa nafsunya, maghdhu'un, dia terbujuk oleh rayuan syaitan. Hal ini juga diperjelas dan dipertegas oleh Allah dalam Al-Quran. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Kata Allah, wala tattabi'il hawa, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, karena sesungguhnya hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina yadilluna an sabilillah, dan sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan konsekuensinya, lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab, bagi mereka itu adalah adzabun syadid. Adzabun syadid, siksa atau adab yang sangat amat berat. Bima nasu yaumal hisab, karena mereka telah melupakan hari perhitungan. Sehingga orang yang sudah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan tuntas dan sempurna, maka tidak pantaslah mereka itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini kalau seandainya masih ada di antara kita, mereka sudah dipanggil oleh Allah ke tanah suci Mekah, tetapi mereka masih terus berbuat maksiat,
Hal ini tidak ada intervensi di agama. Allah pun menjadikan diri kita sesuai dengan apa yang telah menjadi kodrat kita. Tentu Allah memberikan iradah juz'iyah. Boleh kita memilih dan memilah mana yang baik, mana yang tidak. Mau menjadi orang yang bertakwa atau tidak, mau menjadi orang yang taat atau tidak. Ini kembali pada hak asasi kita selaku manusia. Akan tetapi sangat jelas apa yang disampaikan Rasulullah, idza lam tastahi fasna maksita. Apabila kamu tidak mempunyai rasa malu, kata Rasul, silakan kamu berbuat sesukamu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran dengan tegas, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Kata Allah, wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang ingin beriman, berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa ingin kafir, biarkanlah mereka kafir, kata Allah. Akan tetapi Allah mengatakan, inna a'tadna lidh-dhalimina nara, sesungguhnya kami telah sediakan api neraka bagi siapa? Lidh-dhalimina nara, bagi orang yang zalim. Bagi orang yang sudah menunaikan ibadah haji tapi mereka masih gemar berbuat kezaliman, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di mana api neraka itu nanti ahata bihim suradiquha, akan mengepung gejolaknya kepada diri kita sekalian. Allah tidak akan memberikan ampunan pada kita. Maka perbanyaklah diri kita berdoa kepada Allah setelah kita menunaikan ibadah haji. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan kembali ya Allah setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati ini penuh dengan maksiat, perbuatan kami penuh dengan maksiat setelah kami menunaikan ibadah haji ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang bersyukur. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam uraian khutbah yang singkat ini, bahkan sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, la yatibun naharu illa bi ta'atika. Tidak akan baik suatu hari illa bi ta'atika, kecuali taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga amaliyah orang yang sudah menunaikan ibadah haji, tidak ada hari yang baik bagi kita kecuali taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita introspeksi diri, kita koreksi diri, evaluasi diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya diri kita tetap istiqomah dalam kebenaran dan dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak sedikit banyak orang yang tergoda dan mengikuti hawa nafsunya. Mereka masih terbujuk oleh rayuan syaitan. Mereka mencintai dunia, mencintai jabatan, mencintai harta dunia dan yang lain-lain. Padahal sangatlah jelas apa yang disampaikan Rasulullah, bahwasanya duya annahu sallallahu alaihi wasallam, inna dunya mal'unatun, sesungguhnya dunia itu adalah dilaknat. Mal'unun ma fiha, dilaknat apa yang ada di dunia, termasuk jabatan, harta yang kita miliki, kekayaan, termasuk keluarga kita. Semua itu adalah dunia, semua itu adalah amanah. Jikalau kita tidak ikhtiar, hati-hati di dalam menjalankan amanah ini tanpa ketaatan dan zikir kepada Allah, maka semua ini akan menghancurkan diri kita, akan menyesatkan diri kita, dan akan mencelakakan diri kita. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Akan tetapi jikalau kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, andai kata kita mempunyai harta kekayaan, kemudian kita diberikan jabatan ataupun yang lain-lain, maka semua itu akan menjadi selamat. Kata Rasulullah SAW, illa bikrullah, kecuali
dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bawalahu, termasuk segala sesuatu yang dapat memberikan diri kita dan menjadikan hati kita terus ingat dengan Allah. Harta kita mengingatkan kita kepada Allah. Kita taslukkan jalan Allah. Jabatan kita mengingatkan diri kita kepada Allah. Warga kita mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sebaliknya. Bahkan sesuatu yang menjadi sebab diri kita dekat dengan Allah, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jauhi orang alim, aliman wa muta'alliman. Dan jangan juga diri kita malas belajar. Belajarlah diri kita sampai kita hatta ila yaumil qiyamah atau ilal lahdi, sampai diri kita masuk ke liang lahat. Maka orang yang alim, orang yang ahli ilmu agama tentu dapat memberikan keselamatan terhadap diri kita, menjadi wasilah ingatnya diri kita kepada Allah, menyelamatkan harta dan jabatan diri kita, termasuk orang-orang yang belajar ilmu agama. Semoga semua yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, tentu amal ibadah kita, haji kita, sholat Jumat kita, zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an Karim. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man qasalan ainum binadharin wa udhunum bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara ma batan. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن المتممين للعشرة الكرام ولأصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا الآخرة. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم هجا مبرورا وشأيا شأيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Maju. Taruh suwang tadi dulu. Banyak tuh, maju.
Sahu sufakum. Terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر.